Lofa You AI. So this is the different side of me. I Lofa You. Selamat berpuasa. Puasa tak ni? I see that. Selain daripada menjadi seorang pengacara, pelakon, Lofa juga ada business sendiri iaitu Lofa Hijab, seperti mana yang ramai dah tahu. This was conceptualized back in 2014. Sudah 3 tahun, dah masuk tahun keempat. Basically, Lofa nak cerita, coming to the office something yang saya suka, saya enjoy, and I look forward every time saya ada masa untuk ke office. Sebab apa? Dalam jadual harian saya, Lofa akan ada shoot, ada event, ada banyak pekerjaan luar yang buatkan Lofa tak dapat datang office. So every time I get the chance to come to the office, saya memang saya happy and excited untuk buat kerja. Okay, it's a family business. Masa kita mula-mula buat dulu, which is tahun 2014, saya betul-betul hands-on bersama dengan kakak dan ibu. Dan sekarang, after a few years, memang you can see that kita dah ada a big team yang run the business. Dan kalau katakan saya ada di luar negara ataupun ada shoot, saya tak serisau dulu lagi. My first sister, my second sister, Sarah, Nabila, my mom, my dad. Aku ada mesti ngomong. Kalau untuk dua nama ni, M dengan ni. Okey, tak apa. Marina tukar, Marina. Bawah tukar. Dan kita cuba untuk dapatkan adik lelaki saya to replace my dad nanti. Maksudnya dia akan ambil alih kerja-kerja my dad one day. Tengok yang previous yang with coming soon. Ini dah tak ada coming soon. Okay. Oh, ya Allah ya Rabbi. Yang dia bagi nama tu suruh tukar. Yang ni? Yang ni. Yes. When it comes to tudung, orang cakap alah tudung semua sama je. Tak ada nampak beza pun. Tapi sebenarnya untuk especially wanita lah, I think they know perbezaan untuk setiap tudung. Dari segi material, design, cutting, warna, texture and so on. Jadi kami, okay, first of all, to come out with the design daripada Lofa Hijab, kena something yang saya pakai. So, we realise, bila kita keluarkan something yang saya tak pakai, it's really hard to sell. Sebab, it's clearly, it's saya adalah the face of the brand dan orang nak beli Lofa Hijab because of me. So, like it or not, the team has to sort of kena, create something yang sesuai dengan design yang saya pakai ataupun cara style saya. Just imagine, in our first year, which is tahun 2015, kami dah produce more than 1 million pieces in our first year. So, nama yang final apa dia? Tak ada tukar langsung nama? Kan ada yang boleh tukar. Alba. Masa Lofa berumur 19 tahun, Lofa ada buat bisnes pertama which is jual kasut online. Dan I stop that right away selepas saya bermula dalam dunia lakonan sebab tak ada masa dan tak ada experience lagi masa tu. And then the second one was health supplement, produk kesihatan. Dan kemudian contact lens dan abaya, Lofa abaya, kemudian baru Lofa hijab. So, sekarang ni abaya, lens, hijab masih lagi berterusan. Produk kita put on hold. We were planning to bawa balik produk tu, tapi memandangkan semua fokus tenaga diperlukan untuk tudung dan yang lain-lain. That's why kita tak akan balik to that yet. Okey, saya rasa cabaran untuk kami Lofa Hijab adalah pada tahun the first 2 years kami beroperasi sebab masa tu tim kita tengah growing daripada hanya 3 orang ke beratus orang dan masa tu kita ada ramai, maksudnya staff yang bagus, staff yang toxic di mana yang ada staff yang macam tak jujur, yang
silang halfway, yang menyeleweng and all that, you know. Dan ada juga business partners yang kita baru nak kena hati budi tapi dah cuba take advantage of us. Dan ketika itu sistem dalam Lofa You Ep masih lagi tidak proper, masih tidak lagi kukuh. That's why mungkin banyak benda yang ada je drama, ada je problem daripada time to time. So I was like, oh, it's really hard actually untuk buat business. Bukan senang. Lagi-lagi deal dengan orang lain, bukan deal dengan machine. So, you know, bermacam kerenah, macam-macam cerita. After we pass that, bila kita perkukuhkan sistem, kita ada flow yang lebih stable dan kita tahu kat mana kita kena, you know, pay attention, kat mana kita boleh rely on people, yang mana kita kena hands on sendiri. That was when bila everything, you know, fall into places, and that was when bila semuanya agak lebih teratur dan lebih stable. Jadi saya pun dah boleh, after 3 years, saya dah mula berlakon balik. Itu pada tahun 2016. Dan up to now, I think saya bersyukur dan I'm happy with apa yang kita ada, dan masih lagi dalam proses belajar to be better and better. So learning, mau kena apa ni? Mau kena fokus 3 ni lebih. Lepas tu hak ni paling tak payah fokus, aku buat paling sikit. First of all, I think macam ni, bila kita tanya orang yang berjaya apa resipi kejayaan mereka, mungkin orang akan bagi you satu muka surat panjang, you know, all the things that you have to do and don'ts and what not. First thing first, easy. Semua orang, and everybody can do this, is, you know, dare to dream, and then kena berangan, and you have to set something, kena imagine something, kena have a vision board, kena tulis something on a piece of paper, what do you really want, and katakan something yang memang tak mungkin you boleh capai pun, just put it there, as long as you benda tu memang boleh, you know, boleh relate dengan diri sendiri. Do something that you love. Jangan buat something just because orang lain buat benda yang sama. And I would say consistency. Dalam masa kita nak mencapai something, even saya sebagai pelakon pengacara, of course, dalam, you know, throughout the year, saya pun dalam perjalanan tu saya pun banyak kena kecaman, kena kritikan, kutukan and what not, dari segi lakonan ke, mengacara ke, ataupun orang, you know, pertikaikan kenapa saya ada dalam hiburan and what not. So I just, you know, move forward and buat apa yang saya boleh buat, dan saya belajar apa yang saya nak belajar. Saya cuba ambil extra classes and what not. Saya cuba untuk perbaiki. Same goes to business. Of course, kita tak perfect, kita tahu kita masih hijau, masih mentah, but consistent. Kena terus face it until you're somewhere. Baru-baru ni Lofa telah dilantik untuk menjadi salah seorang pengarah bebas bukan eksekutif untuk syarikat penerbangan tambang murah terbaik dunia. And when it comes to this topic, Lofa, I always say that I love challenges, dan ini bukan saja kejayaan untuk diri saya tapi juga kejayaan untuk membuktikan kepada semua wanita di luar sana yang anda juga boleh berjaya. Okay, role Lofa dalam AirAsia. I'm sure ramai yang tak tahu, but the thing is, Lofa taklah terlibat secara langsung dengan pengurusan AirAsia, but more to pengembangan polisi dan juga perancangan. Okay, my first board meeting, memang nervous, tak boleh tidur, banyak dalam kepala, fikir tak tahu macam mana orang nak expectation orang lain dalam bidang ni. Saya kena banyak buat study sendiri, research sendiri, banyak kena baca supaya senang untuk catch up when bila, you know, sesi discussion. Of course, banyak benda yang saya tak familiar dalam aviation industry, dan I'm happy and blessed because ada directors dan juga mereka dari tangan AirAsia banyak membantu saya untuk saya faham, dan juga untuk make sure that saya boleh contribute my part sama-sama dalam discussion atau meeting. Dan cakap apa yang boleh belajar, banyak because berada dalam satu bilik bersama dengan orang-orang yang hebat, orang yang very inspiring. Walaupun mungkin something yang saya buat adalah berbeza, which is fashion, hijab semua, tapi saya masih lagi boleh gunakan ilmu yang saya dapat untuk benda yang sama atau untuk something bigger in the future, insyaAllah.
ramai akan rasa benda yang sama seperti saya, because when I first got the offer, I was like 50-50 whether to go with it ataupun untuk tak menerima, because saya pun sendiri tak tahu sama ada saya boleh menggalas atau tidak. Tapi kalau mereka sendiri memberi kepercayaan saya be part of the board members, saya rasa kita kena always challenge ourselves untuk buat something yang lebih besar, lebih mencabar, and that is only way untuk kita get out of our comfort zone. I need to go. I need to go to Singapore, transit for an hour, then to Thailand ke Samui. So, yeah. Okay, so I'll see you guys probably in Samui sikit, then back in KL, rolling for Raya punya preparation and everything. Check system everything. Yeah. So digital. Kita tak pergi tadi. Today, anyways. Okay, thank you. This is my barang. Yeah, I bawa balik. This is fine, right? Okay. Right. Ciao. Okay, take care. Bye. Have fun in. I'll try. Bye. Previous years, Lofa pernah ke Istanbul, pernah ke Langkawi, and this is the first time Lofa bawa a bigger team ke luar negara. Satu band juga. Why do we drop Villa first? Sebab his barang banyak, drop Villa, and then last kali baru. Kita duduk dengan satu katanya 5 minit. Selain daripada Koh Samui menjadi tempat pilihan Lofa untuk bercuti setiap tahun, Lofa juga rasa senang because I kind of know the place. So tahu tempat makan yang halal, tahu macam mana nak pergi ke mana, nak arrange program tu macam mana. So saya familiar, jadi senang saya nak bawa mereka untuk aturkan the whole program. Natalie. Natalie. Yeah. Yes. We check in first. Another van, okay? We have 2 vans. Untuk shoot kali ini kat Koh Samui, Lofa bawa sekali my cousin Siti untuk teman. Sebabkan family ramai and besar, so it's easy for me to just, get my cousin to come with me untuk certain meetings ataupun shoot di luar negara. And they are very helpful and reliable. Inspirasi untuk kempen tahun ini, sebenarnya kita punya tema adalah Shine On. Embellishment Swarovski, perincian pearl yang kita letak pada tudung. Tapi dalam masa yang sama, Lofa nak dekatkan juga dengan persekitaran yang kita, tempat pemilihan location yang kita pergi, which is ada gambar yang bertolakkan sunset, sunrise, laut, pasir, batu-batu. Setiap hari I had to wake up as early as 5 or 4:30 in the morning untuk make up sebab nak kejar sunrise. Okay lah, bila kita shoot di luar studio, even di Malaysia pun akan ada kejadian di mana salah ambil baju, kena balik ke bilik, ambil benda dia tinggal. Benda tu benda normal. And saya rasa masing-masing memberikan kerjasama yang sangat baik. Ini antara lokasi yang paling mencabar sebab dah lah kena bangun kena ada kat sana pukul 6 pagi. Lepas tu, batu tu sendiri memang licin.
So I had to crawl dalam gaun yang panjang, and then untuk maintain position dengan kaki, hanya dengan dengan boleh stable dengan kaki saja. So it was not easy. Tapi saya sangat puas hati, gambar semua cantik, and I just can't wait to share with my fans and customers. So kalau tengok nama-nama turun tahun ni lebih kepada nama-nama seperti Alina, Leila, Alba, Amira. Sebenarnya inspirasi nama-nama ni adalah daripada Shine On tu sendiri. Maksud nama-nama ini ada kaitan dengan Shine On. Pada tahun lepas, 2017, Lofa telah dinamakan sebagai salah seorang 30 under 30 dalam senarai pop yang mengiktiraf Lofa sebagai satu brand perniagaan yang berjaya. Dan tahun lepas juga Lofa dijemput ke Manila dan Boston menjadi speaker di Forbes 30 under 30 Summit. Since nama saya disenaraikan dalam Forbes 30 under 30 2017, banyak memberi peluang dan membuka ruang kepada saya untuk pergi dengan lebih jauh. Dan saya pun perasan dari setiap event dan juga setiap anugerah yang saya terima, anugerah Forbes 30 under 30 juga akan sentiasa disebut-sebut. So, impactnya memang sangat besar. Saya tak sangka yang even until today people are still talking about it. To be honest, dengan apa yang saya dah capai selama ni, membuatkan saya lebih dahaga untuk achieve more in the future. Dan buatkan saya tak boleh nak duduk diam and just be comfortable with where I am. Investors have a lot of power. We can encourage entrepreneurship, fund the development of new industries within a country, and reward companies that add value to their communities. That's why saya sentiasa plan for bigger things. But dalam masa yang sama juga, ia memberi sedikit cabaran untuk, untuk diri saya. What else? Or apa lagi hala tuju yang boleh saya pergi untuk masa sekarang. Alright, so we did some good today. I love all the sessions, all the speakers. When tengok interviews daripada different background, and then the person yang won the competition, I love this vision. Bila saya dijemput oleh UNDP ke New York untuk menjadi salah seorang speaker, sebenarnya semasa saya ke New York untuk UN Youth Assembly, summer course, dekat sana saya jumpa ramai partisipan daripada negara keluar, 100 lebih negara. Dan di situ saya cuba untuk buat networking sebanyak mungkin. Dan because of that, I met this one person yang masih lagi belajar di US, asal dari Madinah. He is the one yang email saya and submit my name untuk jadi salah seorang speaker untuk UNDP. We are looking for the entrance gate untuk tengok Kendrick Lamar. Sign out for lunch with Kendrick Lamar. Okay, di Forbes Boston, saya diberi slot selama 10 minit untuk bercakap tentang tudung wanita di mata dunia. Dan dengan perkembangan Muslim wear ataupun modest wear pada masa sekarang, dan juga penerimaan mereka di luar sana tentang fashion muslimah. Jadi saya menggunakan pengalaman saya selama ni sejak saya berhijab, pengalaman berniaga, pengalaman dalam kerjaya seni. What
immediately pops up in your head when you see me stepping on the stage? A year after TikTok, BBC reported that my business reached 50 million ringgit. 3 years ago, there were a lot of communication about people wearing hijab, even in the Muslim majority country like Malaysia. Dan when I was on the stage, masa bagi speech tu, masa bagi presentation tu, saya dapat rasakan vibes dari mereka semua. They were like, you know, listening to something new yang tak pernah lagi dibuat oleh orang lain. Sports, traveling, or even applying for a certain job. I knew that I had to be the example to show to everyone that hijab is not a cage, but a vessel that will move me forward in life. Okay, bila saya turun daripada stage tu, saya dapat banyak feedback yang positif daripada mereka, which is non-Muslim, and then Secara gemuruh. I'm so happy that you were able to join us because you really got your message across on stage and the audience was really enraptured with what you were saying. Paling senang sekali penerimaan orang luar tentang Islam ataupun hijab ataupun Muslim wear. Anyway, Kalau tengok fashion sekarang, trend 2018, it's cover up. So banyak turban yang dibuat, banyak turban yang diperagakan di pentas kerajaan di Paris, di Milan, di New York. Slowly, itu telah membuka mata ramai orang luar sana tentang hijab, tentang Islam. Peluang saya di Boston tahun lepas itu merupakan just a small part yang boleh contribute kepada usually lah, kalau I pergi mana-mana, mana-mana kat luar sana, if I mention Malaysia, they will always kaitkan dengan Mahathir, Dr. Mahathir Mohamad. Mungkin ada yang kata Lofa dah puas dengan achievement Lofa dapat selama ni. But to be honest, the more successful, the more responsibility who. I'm aiming world domination. I Lofa you. Early this year, bulan 1. Itu okay, sorry,